Finals! Let's go, let's go! Finals, Pink versus Violet. First possession. Number 20. Yes, number guard, number 20. Este ay kapitan. Unang tira, Nobu. One pink. Makalayan. Makatake na. Unang gusto. Shout out mga idol. Dapat kami tayo. Nakuha. Wag. Karoon lang. Sana all. Ay Sika. Ayan na. Sika. Etra. Dilege Sika. Ilapay kapitan. Nice pass. Kaya mag-time. Shout out kay Toto Ace. Sa mga viewers. Porto officials ko. Itimon. Yes, ganang point guard. Easy. Kay kapitan. Isipan mo na. Matik yan, advance pass to. Advance. Sana all. Yan, sabi na dito. Onse. Para bapa. Alala. Huli ka, huli na. Nice speed. Good. Diskarte. Why? Echiko. Tapos. Pasa. Binubulabo. Nakuha ko ng pink. Ba't naka-flash? Naka-flash? May flash. Hindi ko mag-gano. Sika. Wala ah. May flash yun. May flash nga oh. Ba't wala naman? Official score. All six. Ito. Ayan. Aray. Akin na. Flash oh. Lakas na lakas. Galing. Akin na. Team Miranda sa purple. Championship game. Echiko. Tigil tres. May foul. Kapitan, Chris foul. Chris team foul. Oras kay Luis. 7:14. 7:40 pa. Pabolio. Unang tira. Sablay. Rep, sub ba? Sub. Pag na-shoot, sub. Reserve sub. Pangalawang tira. Wala yan! Idol, wala! Castro. Ready to drop. Ayan. Pumasok na. Sub. Substitution. Petras. Pasok. Yun. Kabila! Kabila, Jimil! Kabila! Sana all. Tawid ka. Tawid mo na. Tawid. Sika. Wala. Binubulabog. Nakuha. Line ball. Same ball. After 9 seconds to shoot. 9 seconds. Gente. Toto. Ogun. Traveling. Traveling. Extra step. Gilid, Joe. Shout out kay Toto Ace. 6:30. 6 minutes and 30 seconds. Reza. Pangalanan. Rebe. Pinasawase. Echiko. Umama. 1, 2, 3. Nakuha ni Onse. Ilasa. Nakuha ni Onse. Toto. Umatake. Ay Bebe. Baba! Reserve timeout kami. Reserve timeout. Tira yan.
Sumabi. Mamaya na daw. Kapitan. Kapitan. Sap. Pwede na yan, set up. Alalat. First shot. Lugo. Dinabas. Alalat. Lakad. Una-una. Alawa. Five. Sige. Baba ka to para makaspray. Time out. It's a score. 11 Dragons. Mag-adjust na lang yung Back to the line. Jatan. Pink ball. Toto A, shout out sa'yo. Onse, pinapabang bola. Hatid lang. Kunin mo yung isa to. Kunin mo yan. Nasakay, Jessico. Hatid lang. Kumor, Gibo. Hatid lang. Lubungin mo. Titira yan. Pasa. Tunong. Bola. Pasa. Traveling! Okay, nice. Paul, okay lang. Ay tinawag ng foul. Baba na, Timisa! Balik na! Personal foul. Onse. Gata to. Pato. Tira yan to. Gigo. Tira yan. Hatid lang. Yan. Liman. Tuhiran. Lugo. Lima. Pasa. Tugi. Toto. Pasa. Jump. Patay ka dyan. Baba! Sana all. Warning for penalty. Pass break. Gata to, pas break to. Warning na. Purple. Onse. Pinababang bola. Ayaw ba? Hatid lang. Double na. Travel na. Number 30. Pasa, yun. Pasa. Pasa. Good dyan, good. Pasa. Ay, kulit. Baba! Nagsasabi. Pansa na. Kabiling. Good dyan. Foul. Number 18. Next game. Time out. 3 minutes 15. Score. Number 18 ha? Number 18 po. Number 18 yung call. Number 18. Shout out mga 18. Sana all. 15 seconds. Visual score, 11-10. Dragons. Let's go. Back to the ball game. Kunin yung bola dito sa bola, baba. Goal. Dito, isa gitna. Sisak padala bola. Sa kabila. Ikot bola. Good job. Pasa. Sa ilalim. Tatapa. Good. Agaw na. So. Jump. Bang. Ayaw. Natin. Jump pa. Jump. Sikat, hop. Foul bangga. Power revive. Pinilit. Bola. Labas! Foul na, pushing foul. May tinawag ng foul. Shot! Isip mo una. Sige lang. El Chico. Loy, ano sa view? Yola. Gira. Try ito. Nagpapasaan. Yola.
Tumira na rin. Jump game ah. Jump game ah. Huwag mo na, bigay kita. 5 susunod. Nice ah. Pasa, pasa, pasa. Jump, jump! Side. Ayun na, wala na. Shot clock, shot clock, shot clock. Nice one. Balik. Balik na, Jay na. Huli ka. Hawak. Nice one. Violet ball. Nice one. Wala oh, last touch oh, last touch. Tapos yung mabata. Last touch. Violet, last touch ang pink. Malapit ka na, nasa keyword ka na. Tinapik. Ilang minutes pa kuya? Parang malayo ata. Okay siya, okay lang. Okay lang, wait, wag mo iso masyado. Sakto lang kita yung Sakto lang? Sakto lang yan. Para wide lahat. Malaki ang... Parang liit na tuloy. Nice! Gusto mo bayanan natin? Masyado na malalaki pag ano yun. Tira yan. Oh, ginay ka. Sabi niya titira yan. Tulog yan, ganyan. 1 minute 10 seconds. Oh! Slide! Taas lang. Slide Jimwell sa kabila. 15 seconds susunod. Slide, diretso. 10 seconds susunod. Jump ah. Bang! Baba na. Balik. Baba na. Baba, tingin na. Slide. Malapit na. 50 seconds. Sa patay ka. Op. Pasa! Pasa yun. Slide. Slide. Boarding. Penalty. Penalty. Time. Sumis, time. 35 seconds. 35 seconds. 45 seconds ha? Sino foul? Shock. 20. Stop. Toto. Stop. Game. Pasok. Penalty na lang. Penalty. 20 seconds. 35 seconds na lang. 35 seconds. 35. Unang tira ni Pangulyo. Masuk. Paubos mo na yan. Paubos mo na. 35 seconds na lang. Yes, wala. 35 susunod. Cancel na mamaya na. Mag-sub. Okay lang yan. Shoot. Alam mo na tira. Pati na. Wala. Rebound. 20. Pasa! Pasa! Bilis! Pasa! Ayun. Okay lang. Hindi pinasa. Pasa na. 0-2. Cancel. Walang sub. Wala. Cancel. 27 seconds. Okay na yan. 27. Okay na yan. Unang tira. Para makapahinga sila. Nice! Tama na yan para makapahinga sila. Sabi yan. Okay lang yan para may press legs ulit. Basta mga dikit-dikit lang yung score. Dapat makalayo. Baba na. Ayun na! Lubong nga to. Bab lang. Wala na. Bab lang. 20 to shoot. 20 seconds. 20 seconds shot clock. Shock. Abang ka dyan. Tira lang. Sana all. Difference na 3 seconds. 5 to shoot. Bab lang. Tapal. Ang sab. Time. Violation. 24 feet. Meron tayong 3 seconds ha. 3 seconds saka 20 feet. Bola to. Shot clock yun. 3 seconds. May 3 seconds pa. Shot clock sila. Shot clock yan, shot clock. 3 seconds. May shot clock tayo. 3 seconds na tira. 3 seconds ha. 3 seconds. Tira. Bato. Bato na, nice pass. Tira. 5. Shoot. Ano muna natin? Stop natin. Pwede man. Second quarter na. Paikotin mo para Dine sa atin ha. Shooter kami, shooter ka. Auto. Viola, Pumeke, attack. Pinasa pa. Baba na. Ulo. Matinis. Lapit. Ah, gitu. Kaya.
Kapitan. Okay, forma lang, forma. Si Dennis. Ito yun. Listo, Dennis, yun na, tira. Bumaba. Atik na yan. Puta ka, boss, nice. Baba na! Walang box out. Walang box out. Bump lang to, bump lang. Wala na. Ito pa, counted pa. Time out kami, time out. Walang box out. Wala nagbabox. Box out yung si Rodmar. Usap lang. Nawala tayo sa tulong sa pagbaba ng bulan. Nawala tayo. Balik natin ha. Lamang sila 5. Hinayaan nyo si Rodmar. Check nyo na si Rodmar. Nakakadwala. Kita mo, wala pang power si Rodmar. Pinilig. Empty shot! 15 seconds. Bola. Hit. Ice. Good. Ayan, baga. Atin, pink. Purple. Purple ball. Same ball. Bola. Kapitan. Bola. Tira, bakante po. 10 seconds to shoot. 10 to shoot! Tira. Toto. Good. 5 seconds. Baba na! Wala. Viola. Uno. Diskarte. Uno. Wala na, wala. Good. Sakanya ulit. Diskot. Umigil. Tapos. Tatapitan. Wala box out. At clock, tutunod na lang. Titira yan. Tira, tama. Sana all. Shot lang. Yeah, 5 to shoot. Basket. Number 1. Sub. Official score, 20-15. Dragons. Kapitan. Open shot kayo. Hawak ang bola. Puro paso, wala nag- Tumatawag ng tape. Binigay ng Ay, Hika. wala. Hika. Advantage. Viola, pahinga ka. Number 9. Foul. Substitution set. Kaya yan. Kumain. Puno Rico. Ready to rebound. Shoot yan, sub. Mamaya third quarter, tao mo na siya. Bonus throw. Ace, mamaya third quarter. Okay, nice ball. Nice cup. Natin! Kita mo, hindi makita. Hindi makita. Finish. Tumama sa ring. Foul. Ay, tinawag ng foul. 18. Frisco. 22-17 Dragons. Toto. Makanya ng bola. Diskarte. Inasa. Jump pa. Bang. Yan. Baga. Sige. Ang lalaki. Huli. Labas na. Dinabas. Ay kapitan. Do. Ayan. Dalawa lang ang face. Wala. Push. Nice move. Baba. Tulong. Push. Ay Toto. Naog to. Uno. Binubulago. Ay itawid. Taki, kaya to. Shoot. Nakagawan ulit. Binigay kay Boss. Agaw na siya. Atake to. Sab mo lang, sikat. Sikat, pahinga ka muna. Sikat out. Jerry. Uy, pasok ka. Kaya nila. Ako ano? Kaya yan. 5:40. Third quarter pa siya. 5:40. Support pag start na quarter. Pa-check mo si Rodmar fourth quarter. 15. Patao mo si Rodmar. Habol, game! Nice B. Patay. Kuha na kagad to. Easy. Easy lang yun sa kanya, malapit. Official score. Lamang. 26-17. 26-17. Purple. Jump! Bang! Wala pa rin. Jemel, pinin mo. Jump pa. Ito. Sana all. Grahe ah. Wala na.
To. Sige lang. To. Sige lang, sige lang. Sumira si Balik lang. si Shock. Overpassing, tira kayo. Shock, ikaw magdala. Dos mo si Toto. Oo, tira si Rodman. Si Shock Uno, si Shock Uno. Dos na si Toto. Oo nga, si Shock, Si ikaw Shock magdala. Uno, shooter si Shooter ka to. Okay, bakit? Tira ka to. Si, ikaw dala bola. Si Shock padali mo ng bola. Sige. Sa gitna si G. Ganda ng laban guys. So, ganda yan, dikit lang. Tira, Teo. Tira! Tira ka lang, tira dyan. Palap! Kaptan! Yan! Baba. Let's go! Ulit to, tirahin lang to. Sugata na daan dito, araw, sunod maro. Sugata gamay, si Rodmar. Sugata si Rodmar. Ya mo ikaw. Tulog ka lang. Bump lang. Lapit ka. Tabiling. Shooting. Ano oras? Shot clock. Ubos sa shot clock. Sab. Maya, maganda pang ano, maya. Tira mo to, pag open, tira tayo pag open. Kaya yan. Sipag. Tulong ng rebound, Jimuel. Diyan pa. Bam. Dali. Balik. Sugata to, sugata si Kwanto. Balda ka mo ta. Shooter na to, Ace, balda. Lima lang yan. Di, sugata. Lapit. Lapit. Oo, seconds na lang. Taki lang. Di, taki. Posisyon ka to. Taki shock. Baba, Shock. Pass break. Jem, ito na sa'yo. Tapit. Tangin na dinamit. Tira. Jem, patay. Nice cap. Baba. Takbo, bump to. Bump. Wala na, buya na. Bump lang, wag kita tapik. Wag. Bump lang to. Wala na. Patay ka dyan. Gisok, taki. Kaya. Nice one. Sab. Parang hindi makatakbo siya. Shock. Sige lang. Sana all. Ayan na. Wala na, atin yan. Kap. Bigay na yung bola. Sige, Jem, tawid mo, Jem. Sige, taki. Pasa. Nice Nice cup. Wala tayong time. Ginamit ko na. Wala na. Lima lang naman eh. Ginamit ko lang kasi kanina nung una eh. 15 seconds to shoot. Sugatan nyo tao to. 10 seconds to shoot. Bump lang. Wala na. Pinapasok ko rin. Ayaw nyo sunduin eh. Sabi sunduin nyo yung tao. Walang sumasalubong. Taki, maluwag gitna. Slide. Kato. Wala nag-slide sa gitna, maluwag. 10 seconds to shoot. Slide yan. Patay ka dyan. Wala nag-slide sa gitna, oh. Sab tayo. Baba. Sinong uno? Si Arjen? Sabi slide mo. 45 seconds. 10 seconds to shoot. 15 to shoot. Ganda ng slide 10 Jen. seconds to shoot. Ganun dapat. Bola. Titira yan, pre. Patay ka dyan. 5. Takbo! Pasa! Sige na. Uli! Jimil! Uli ka. 23 seconds. Pasa. Baba. Batap, bang to. Pasa to. 15 seconds. Sige. 10 seconds. 10. Nice pick.
5 seconds. Kato. Tutulog ka lang, tutulog ka lang. Kuha tao. Hey! 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, bam, wala na. 5, 4. Wala na. Dapat may isang tomato. Ay, wala nagre-receive ang bola sa kanila. Shook! Walang support, si Sok eh. Pakunyo. Hey, Viola. Binigay 11. Binigay niya. Ay 11. Tumeke. Atak. Kinakasakay Dodo. Bump lang. Dodo. By step. Lubun. Hawak! Nasa. Tulog! Ginakasinan! Ginatinan! Yan. Tawid lang. Sa gitna bola. Tira, shooter. Tawid. Pagod yun, pagod. Nakuulang sa forma dong. Tagi. Dodo. Sana all. Masya. Bablang. Tapal. Ato na. Bigay. Diretso mo! Hindi kaya. Ito, bakante sa gitna, oh. 15 seconds to shoot. Yung kasikat, nice pa. Nice. Ayun, oh, laging cut, pick and roll. Maluwag ang gitna. Pieces score. 32-31. Dragon. Stop. 11. Bump. Walang tapik, bump lang. Travel. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Lapit. 5, lapit dong. 5, 40, wala na. 3, 2, 1, 0. Violation na. 5 seconds. Violation na to. Violation. Oh, may ikot yung ano. Tinasa. Violation na, idol. Violation na. Stop. Kaya tinatawag. Tama. Nahuli lang yan. Tama. Ano kasi yung tito? Kaya nga tinatawag. 5 seconds sa kailang pasa. Jump. Taika. Jemel. Oy, sikat. Guys, sa lubong to. Bump lang. Sa side step lang yan. Bump lang. Wala na. Atin na yan. Ay, patay na. Sa swerte. Nakapulot pa ng ibon. Sab ba? Pieces score. 34-31. Dikit lang yan. Huwag niyo madaliin to. Yan pa. Daling. Jimwell. Ganun lang, Jimwell. Tira open. Pieces score. 34-33. Lamang ng pink! Ansap lang tayo. Ansap lang. Babangga lang yan. Hindi titiro. Box out! 1, 2, Swerte. Swerte. Posisyon ka na! Sok, kunin mo yung bola! Totoo ang ano! Bigay mo kay Show. Sana all. Nice one! Oh, dali. Basta open shot. Wala nang peke. May rebounder. Pinatibisa na! Lapit. Titirin to. Titirin. Natin lang. Takbo! Wala tumatakbo. Gi! Takbo! Easy! Kaya suka. Kaya. Bang. Kaya. Diyan pa. Kaya. Gi. Sudla. Bang. Baba na! Lakas. Ginawa ni Olse. Okay, stop! Nice foul. Yola! Nice foul. Time out! Tayo na lang! Pasok ka! Time out. Lima pink no? 37-35. 6 minutes 20. Hindi, masama pag-alam ko. Kaya. Itong. Fourth quarter, pacheck mo si Rodmart, fourth quarter. Wala na yan, pagod na yan. Si Ducarte, de 11. Pumorma sa 3. Si Abe. Kita mo kumpiyansa yung first nila eh. Kumpiyansa kasi yung tira nila sa 3. Walang pick. Sabi challenge. Sunduin nyo yung tao. Sikat! Sikat! 15 seconds to shoot. Diretso to. 10 seconds to shoot.
Kaya, iwan mo yan. Kaya mo iwan yan. Pasa. Ay, foul na. Ay po. Sa balik. Time out. Patay mo na yun. Patay. Stop. 5 minutes 36. I believe it's 36. Hindi niya maano yung wide dong eh pag ganyan eh. Kung sundin mo Also, talaga. Ganyan ka. Foul. purple ball. Wala ka nakalaki. 14 seconds. 14 seconds to shoot. 14 seconds to Auto, shoot. inbound. Sana all. Ah! Naya, tira eh pag open. Score natin. Dalawa na lang. Tirahin mo na. Baka tirahin pa ng iba. 11. To, sunduin mo. Dali mo sa gitna. 15 seconds to shoot. Sunduin mo. 11. Huli ka. Atake. Ah, patay ka. I bet face, makalahat. No good. Pasa! Advance na. Kikap. Pasa kap. Nice kap. Viola, give go. Kaya, pasok mo na. Pasa. Jab. Jimel, patay ka dyan. No good. Rebound. Atake. Same ball. Ball na eh. Ganda ng pasa niya. Ayun o. No good. Tira. Sayang, open na. 7 to shoot. Shooter o. Jump. 5. All 40. All 40 tayo. All 40 na, all 40. Ay, meron pa. All 40. Reserve timeout kami. Mamaya pa lang. Tanggal to. Sugata to. 11. 15 to shoot. Nakakapasok yan. Sa lubong. Bump lang. Wala na kapos na. Tawa lang kapos. Nakapisan. 18. 11. Tapal. Ay, uno. Floater. Si Rodmar wala kapos. Okay, nice foul. Okay lang. Foul. Number 2. Wala may gabaksak kay Rodmar. Tie ball tayo ha. Game, sub. Reserve ha, sub. Sige, shoot. Oo, palibutan mo tao. Unang tira. Game. Sub, pwede? Ikaw, tirahin dito. Nakakapagod. Dalawa. Game. No good. Rebound game. Ito, atag to. Yan, ha. Ibigay kay Buala. Bumorma na press. Aten, get up, back up. Nice cap. Lamang tayo. Jim. Lamang tayo, chest level. Lamang tayo isa. Sige, ganyan muna. 42 minutes. Ganda pang rebound ni Jim Will. Makalakad. Hey! 10 seconds. Sa lubong, bang. Tapal, tabel. Dito na tayo. 5 to shoot. Ayan, sub. Wala sub. Good na. 5 to shoot. Balik mo na, kunin mo. 5 to shoot. Tapal. Hoy, nakadali. Lang ngayon. Gitna mo lang. Jim, bilis na. Sana all. Minutes 35. Jimel, wag ka dyan. Doon ka sa kabila. Umuporma. Yola. Wala. Bump lang to. Lakas. Pasok pa. Timeout kami. Reserve timeout. Wag kang time. Reserve timeout kami ha. Dribble mo. Awit. Pasa. Reserve time out. Bola to. Timeout. 1 minute 50 seconds. 47, 42. 5 laban sa 5. Sige lang. 37, 42. 1 minute Kaya lang kayo tataw ha. 50 seconds. Tira. Patira si Rodjin. Patirahin mo. Set ko kay Rodjin.
Koko sa rebound. Continue ka, continue ka. Tira, ay, Rogin. Bola, Jin. 47-42. Dragons. Lamang ang tamas. Baba, Jin. Baba yan. Baba. Lamang pick, 5. Baba. Yes, shoot. Bola. Atin. Tina. Kuha ni Onsi. Bam lang. Bigay! Patag. Pass break kay Kapitan. Kapitan balik. Bola ka. Nice cup. Nice cup. Sugatan yung tao, bala. Sugatan yung tao to. 1 minute, 20 seconds. Sunduin yung tao. Sus. Pinapatake nyo eh. 15 to shoot. Sugatan yung tao to. Ayun o, sa kabila. 10 to shoot. Ito shoot na yan o. Wala na naman tao. Matay ka dyan. Easy 2. Okay lang. Wala yan. Last 1 minute. Pag ganyan, 1 minute. pag yan depensa niya, Bigyan na. patay kayo dyan kay Rodmar. Official score. Sabi dikita niyo si Rodmar. Kaya to ah. Baba na. Nice shot. Dikita niyo si Rodmar. Balik na. 30 seconds. Pito lamang, pito. 46-51. Official score. Anim. 5 lang. 46-51. 15 seconds. Sunduin yung tao. 15 to shoot. 15 to shoot. 20 seconds na lang tayo. Ata. 10 to shoot. Sunduin yung tao. Wala na. Ito jump shot na lang. 5 to shoot. Bang. Kumiano good. Basa! Basa! Takbo dyan! 19 seconds. Nice pa. Last by Kapitan. Kapek. Sige na. Yan na. Tipis sa harap. 40 seconds pa yan. 40 seconds. Third. 10 seconds. Lapitan mo na, Sok. Lapitan mo na. Ayan, Tapal. That's all. Fourth quarter na. Eh, ano mo yan yes kasi fourth quarter na. Magandang umaga. Fourth quarter. Andito na si Kong. Gagawin na raw tabla yung court natin. Purple ball. Let's go. Fourth quarter. Magkakalaman na. Last quarter. Sige. Sika. Last quarter of the game. Basa. Pero Jin. Kailangan na. Oto. 15 to shoot. 15. Toto. Counted. Basket. Nice to. May kasama mo pa. Sino? Basket. Toto, ano lang to? Tatlo lang namang. Tatlo lang yan, kaya niya yan. Huwag niyo madaliin. 48-51. Yan ang dito. Oto. Si ano makalakad na isa? Sabi ko siya pa, pabaksat mo si Rodmar. Wala na yan. Oh, tingin na, tipisa na. Pakuha mo as Rodmar. O yun o, pagod. 2-point lead. Boy, galing sa labas ang ano. Si Rodmar o, baksat nyo. Isa lang re-rebound. 15 seconds to shoot. Sunduin niyo yung tao, yan na. Yan, dalawa. Double na. Double team na. Nice shot. Wala kasi sumusundo kay Rodmar. Nilirapan kayo dyan kay Rodmar. Hindi. Bigay. Shoot. Doon, dali. Viola. Wala nga. Tumabay. Ito sa bola. Pito. Sige lang. Tabangin si. 53.9. Tulong. Hindi pwede hugutin. Malamya. 8 minutes 40. Hindi pwede. Sana all. 15 seconds to shoot. Pwede niyan dun. Makalakad. Tapos. Bigay! Kita. Pasa, tira. Bakante to. Bang! Tira! Bump to. Bam, kanan na yan. Kanan. Bump lang. Box out. Kakatulakan. Paul, siksok. Nakayakap. Nakayakap. Tatlo. 5. 16 seconds. Dalawa shock. Apat. Apat ang ilang. Ay, uli. Bump lang to. Wala na. Ganyan. Ako ng sabaw. Kap. Tirahin. Baka Eh. tumikiksok sa tao. Dito ka, Biola sa kabilaw. Kaya mo yan. Huwag mo madaliin, Sok.
Yan, bigay. 10. Huwag nyo madaliin. 15 to shoot. Reserve sub. Okay, kaya. Kaya, sikat ha. Paul konti dyan. Walang tabiling yan. Paul yan. Sab, rep, sab. Substitution. Hawak. Substitution. Up in. Game out. Tiga, timbo the ball. Binigay kay Toto. Toto. Nice pass. Inilisi na. Bump lang. Wala, travel up. Ayaw niya i-six. Season 0, 55 for July. Dragon. Wala na, MVP na. Anim ah. Yola. Isip the ball. Taki Kap, kaya. Kapitan. Kaya, isa na lang yan. Kapitan. Kaya siya, Taki. Taki, please. Baga. Atin. Cinco. Basta sa kapitan. Usap kaya, usap ha. Receiver. Hindi, maganda naman yun. Hindi lang nasalo. 6 lang lamang, 6. To. Sige, depensa lang. 6 lang. 6 lang. Sana all. 6 minutes, 27. 6 lang. Sabi ko, nakita mo, alam ko ng si score. Ito, si Rodmar. 11. Ginagawa ang bola. Likod, Jem, tingin ha, likod ha. 15 seconds to shoot. 15. Gatira na to. Bump. 10 to shoot. 10. Yan na, ganyan nalapitan. Kalakad. Ayan, lapit na dalawa. 5 to shoot. Tapan na. Side step. Violation. Pasa! Bakit to? Toto. Bola. Toto. Ayos. Tatlo lang yan, tatlo. 51-55. Bonus shot. Patapin na siya, tatlo na lang. Shoot to, isa to. Tulong rebound. Isa. Pang-hustle. Sabi, check mo yung point guard. Dalawa lang gagawa dyan. Ang si Rodmar tsaka si Ready to jump. Papasa. Ano ng play nila. Nice to, isa na lang. Tatlo pa. Toto is MVP na. Aray ko. Ay, violation oh. Pumasok rin po. Walang paalam rin po. 15 to shoot. Bawal yun, violation yun. Patay sa pito na. 10 to shoot. Kunin mo, 5. Box out! Viola, box out! Tara, ito, Sok! Si Rodjen! Pisto to! Alisap ka to! Kick out! Baba! Pass break, huli ka. Pass break. 11. Makalakad. Alanganin niya pa. Nagkatapan ng bola. Binubulabog. Pakanya ulit. Inasa ang bola. Atake ng kabayo. Stop. Substitution. Isa na lang tayo. 4 minutes 35 seconds. 4 minutes 35. Tagal pa yan. 60-55. 8 lamang, 8. Kayo pa 3 point. Sana all. Ayaw nyo 3 point. Kayo pa tinitirahan ng 3. Dami shooter sa inyo. Ayaw nyo tumira kasi. Puro kayo pasa. 11. 15 seconds to shoot. 10. Ayaw nyo tumira eh. Puro kayo pasa. 5 to shoot. Tira-tira mo sila oh. 10. Sa kabila, tira ng tira oh. Kayo wala. Puro kayo pasa. Ano? 62. 5 seconds. Dragon. Viola. Na-priority nyo yung pasa. 4 minutes left. 15 to shoot. 15. Tirahan mo to. 2 tres lang yun. Toto. Kaya eh. 10 to shoot. 9 seconds. 3 minutes and 52 seconds. Shot clock 9 seconds. Viola. Jump. Yun. Kaya naman tumira. Baba! Ayaw nyo tumira. Puro kayo pasa. Time. 4 minutes pa lang, no? 62. 3 minutes na lang, 3 minutes. 8. Oh, sugatan point guard. Sunduin nyo yung point guard. Dalawa lang si Rodmar. 15 to shoot. Sugata point guard shock. Sugata point guard shock na.
Guba na. Okay, bump na. Wala na. Bump na. Wala na. Sugat. Sugat. Patay ka. 5. Patay ka dyan. Ayaw niya lapitan. Patay. Bola. Sabi talaga. Perimeter. Paborito ni Rodrigo. Bola. Pinapabang bola. Favorite niya yan. Jump. Bola. Yun, dali. Tapi, lapit. Wala pa rin naman. Point guard tsaka yun. 3 minutes and 10 seconds. Dalawa lang gagawa dyan. Lapit, Sana lapit. all. Maghahabol kayo. And to shoot. Okay, lapit. Lapit, tatlo. Tabil. Go. Takbo, pasa. Pasa na. Pasa na. Bump lang. Wala sundot. Bump lang. Time out. Time out. Sakto. 2 minutes and 46 seconds. 2 minutes and 46. Takbo talaga yan si Rodman. 2 minutes 46 seconds. Layo pa yan, matagal pa. 2 minutes 40. 2 minutes 45. 7.5 na. May sulod ka? Oo. Kanugon? Tinirahan ko yung tinirahan. 65-56. Pumasok ba yan? Matik yan. Suabe. Hindi nyo chinik si Rodman. 10.3. Panalo sa kaya nyo kunin. Visual score 56-66. Yan, bilisan nyo konti. Naghahabol tayo. Yun, pasa yun, Jim. Yan. Uli ka dyan. Akin yan. Wali bola. 50 to shoot. Okay, kickball. Gay, sugatan yung tao. Sus, wala na. Didili na lang. Tipisa lang. Didili nilang bola. Sampuang lamang. 2 minutes 20 seconds. 15 to shoot. Ididili na yan to. Ididili na yung bola. Ano nyo? Kunin nyo sa taas. Ay, 10 to shoot. wala na. Ayun nyo. Tapal. Ay. 5. No good. Pasa! Bilisan nyo konti! Ayan na. Natin yan. Tayo, lobat. Kailangan niyang bilisan. Wait lang. 156. Sana all. 1 minute and 56 seconds. Hindi niya chinik si Rodmar eh. Champion na yun yung mati. Chinik si Rodmar tsaka yung point guard. Tatlo lang gagawa yun. 10 to shoot. Wala na, yun yung lapitan eh. Didili nila yung time. Lapitan nila yung tao. Travel. 2, 1. Wala. Wala na. Violation. Yung tumama ng ring. Wala. Repere. Wala. Tumama sa ring. Kabila bola. Kabila bola. 1 minute 38 seconds. Kaya kailangan nyo na magmadali ngayon. Naghahabol kayo. 10. Warning. Warning ko penalty. 1 minute 37. Warning for penalty. Yan na. Lubong bola. Bigay. Ito. Bilis kayo konti. 10 yan. Taking. Rogin, tirahin mo. Na. Shot clock. 15 to shoot. Bilis na konti kayo. Wala nang oras. Wala na. 10 seconds na rin. Tira. Tatlong tira. Okay, attention. 3 points. Labas. Skip. Penalty tayo. Matama ka ba sa mukha? Penalty. 1 minute 30. 1-3 na lang. Hoy, katoto man. Toto yan, toto. Pangalan pala sikat na. Wala. Toto din tayo. Tira. Jump shot. Nice. Labas bola. 3 points. Tira mo, Syok. Tira mo. Tira. Tira nyo. Sayang oras. Nice.
Last 1 minute. 1 minute. Kunin nyo na yung tao. Wala na. Papatayin na yung oras. Kunin nyo yung tao. Antayin nyo. Hindi lalapit nyo dyan. 50 seconds. Lapit. 6 to shoot. 6 to shoot. Wala na. Ubusin na yung oras. Wala. Wala. 5 minutes pa. 5 seconds. Pasa! 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 Takbo! Pasa na! Yun! Oh! Tao! 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 Yun na! Double! Double! Paul? Pinal? Pinal mo tao? Ayun na! Lapit! 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 Bola! Hindi, wag. 33 seconds! Wag! Wag! Wag mong Paul. Mamaya. Wala na, ubusin na yan. Lapit! Lapit! 15 seconds to shoot. Lapit! Tabel. 10. 5. Kailangan pa, ubos mo. Ay, isang balik pa yan. Puta, pasok pa. Buenas lahat. Sige na. Bigay na, bigay na. Bigay na. 10 seconds. 3 points. Sana all. Paul! Paul! Paul Jim! Paul! Paul na, Paul na, Paul na. Paul. Ayos na, wala na pa. Champion. Undefeated, congrats. Undefeated champion. Walang gulo ha, tahimik mo lang. Oh, undefeated. Undefeated. So, subscribe kayo dito ha, subscribe. Undefeated. GFG boys. Yo. Undefeated team. Undefeated team. Si Manny, nagpapapahal pa eh.